হিন্দি বাক্যের পার্ট 99 ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকের ভিডিওটিতে প্রতিদিন ব্যবহৃত হয় এমন 50টি হিন্দি বাক্য নিয়ে আলোচনা করব, যা আপনাদের হিন্দি বলতে খুবই সাহায্য করবে। চলুন আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক। প্রথম বাক্য হলো আমি সেখানে গিয়েছিলাম। হিন্দি হবে मैं वहाँ गया था। আমি হিন্দি হয় मैं, সেখানে হিন্দি হয় वहाँ, গিয়েছিলাম হিন্দি হবে गया था। আর কোনো মেয়ে বললে বলবেন मैं वहाँ गई थी। তারপর তুমি কি চিন্তিত আছো? হিন্দি হবে क्या तुम उदास हो। তুমি হিন্দি হয় तुम, কি হিন্দি হয় क्या। क्या শব্দটি প্রথমে বসবে। চিন্তিত আছো হিন্দি হবে উদাস হো। তারপর হ্যাঁ আমি চিন্তিত আছি হিন্দি হবে हाँ मैं उदास हूँ। হ্যাঁ হিন্দি হয় हाँ, আমি চিন্তিত আছি হিন্দি হবে मैं उदास हूँ। তারপর আপনি কেন চিন্তিত আছেন? হিন্দি হবে आप क्यों उदास हो। আপনি হিন্দি হয় आप, কেন হিন্দি হয় क्यों। চিন্তিত আছেন হিন্দি হবে उदास हो। তারপর তুমি আমাকে বলো কি হয়েছে? হিন্দি হবে तुम मुझे बताओ क्या हुआ है। তুমি হিন্দি হয় तुम, আমাকে হিন্দি হয় मुझे, বলো হিন্দি হবে बताओ, কি হয়েছে হিন্দি হবে क्या हुआ है। তারপর আমার কিছু হয়নি হিন্দি হবে मुझे कुछ नहीं हुआ है। আমার হিন্দি হবে এখানে मुझे, কিছু হয়নি হিন্দি হবে कुछ नहीं हुआ है। তারপর আমি তোমাকে ফোন করে দেব হিন্দি হবে मैं तुमको फोन कर दूंगा। আমি হিন্দি হয় मैं, তোমাকে হিন্দি হয় तुमको, ফোন করে দেব হিন্দি হবে फोन कर दूंगा। আর কোনো মেয়ে বললে হবে फोन कर दूंगी। তারপর আমার ফোনে ব্যালেন্স শেষ হয়ে গেছে হিন্দি হবে मेरे फोन में बैलेंस खत्म हो गया है। আমার ফোনে হিন্দি হবে मेरे फोन में, ব্যালেন্স শেষ হয়ে গেছে হিন্দি হবে ব্যালেন্স খতম হো গিয়া হে। তারপর আমি আপনার সাথে যাব হিন্দি হবে मैं आपके साथ जाऊंगा। আমি হিন্দি হয় मैं, আপনার সাথে হিন্দি হয় आपके साथ, যাব হিন্দি হবে जाऊंगा। আর কোনো মেয়ে বললে হবে जाऊंगी। তারপর আমি ঠিক বুঝলাম না হিন্দি হবে मैं ठीक समझा नहीं। আমি হিন্দি হয় मैं, ঠিক বুঝলাম না হিন্দি হবে ঠিক समझा नहीं, বা বলতে পারেন ঠিক समझ नहीं पाया। তারপর আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ হিন্দি হবে आपको बहुत बहुत शुक्रिया। আপনাকে হিন্দি হয় आपको, অনেক অনেক ধন্যবাদ হিন্দি হবে बहुत बहुत शुक्रिया। তারপর তুমি কি আজ আসছো? হিন্দি হবে क्या तुम आज आ रहे हो। তুমি হিন্দি হয় तुम, কি হিন্দি হয় क्या। क्या শব্দটি প্রথমে বসবে। আজ আসছো হিন্দি হবে आज आ रहे हो। আর কোনো মেয়েকে বললে বলবেন आज आ रही हो। তারপর হ্যাঁ আমি আজ আসছি হিন্দি হবে हाँ मैं आज आ रहा हूँ। হ্যাঁ হিন্দি হয় हाँ, আমি আজ আসছি হিন্দি হবে मैं आज आ रहा हूँ। আর কোনো মেয়ে বললে হবে मैं आज आ रही हूँ। আর যদি বলতে চান না আমি আজ আসছি না, তাহলে হিন্দিতে বলবেন नहीं मैं आज नहीं आ रहा हूँ। আর কোনো মেয়ে বললে হবে मैं आज नहीं आ रही हूँ। ঠিক আছে। তারপর আমাকে একটু সাহায্য করুন হিন্দি হবে मुझे थोड़ा मदद कीजिए। আমাকে হিন্দি হয় मुझे, একটু হিন্দি হয় थोड़ा, সাহায্য করুন হিন্দি হবে मदद कीजिए। তারপর আপনার ফোন নাম্বারটা কি? হিন্দি হবে आपका फोन नंबर क्या है। আপনার হিন্দি হয় आपका, ফোন নাম্বারটা কি হিন্দি হবে ফোন নাম্বার क्या है। তারপর আমার ফোন নাম্বারটা লিখে নাও হিন্দি হবে मेरा फोन नंबर लिख लो। আমার ফোন নাম্বারটা হিন্দি হবে
मेरा फोन नंबर, लिखे नाओ हिंदी हबे लिख लो। तारपर एर माने की हिंदी हबे इसका मतलब क्या है। एर हिंदी हय इसका, माने की हिंदी हबे मतलब क्या है। तारपर आमी क्लांत होये गेছি हिंदी हबे मैं थक गया हूँ। और कोनो मेये बोलले बोलबेन मैं थक गई हूँ। तारपर आमी एखन खूब खुशी हिंदी हबे मैं अभी बहुत खुश हूँ। आमी हिंदी हय मैं, एखन हिंदी हय अभी, खूब खुशी हिंदी हबे बहुत खुश हूँ। तारपर आमाके देखते दाओ हिंदी हबे मुझे देखने दो। आमाके हिंदी हय मुझे, देखते दाओ हिंदी हबे देखने दो, और देखते दिन हिंदी हबे देखने दीजिए। तारपर ताके देखते दाओ हिंदी हबे उसे देखने दो। ताके हिंदी हय उसे, देखते दाओ हिंदी हबे देखने दो। तारपर आमाके बोलते दिन हिंदी हबे मुझे बोलने दीजिए। आमाके हिंदी हय मुझे, बोलते दिन हिंदी हबे बोलने दीजिए। तारपर एखाने आराम करे बसो हिंदी हबे यहाँ आराम से बैठो। एखाने हिंदी हय यहाँ, आराम करे बसो हिंदी हबे आराम से बैठो, और बसुन हिंदी हबे बैठिए। तारपर एटा तो खूब भालो खबर हिंदी हबे ये तो बहुत अच्छी खबर है। एटा तो हिंदी हबे ये तो, खूब भालो खबर हिंदी हबे बहुत अच्छी खबर है। तारपर एटा तो खूब भालो कथा हिंदी हबे ये तो बहुत अच्छी बात है। एटा तो हिंदी हबे ये तो, खूब भालो कथा हिंदी हबे बहुत अच्छी बात है। तारपर गाड़ी एकटू जोरे चालाओ हिंदी हबे गाड़ी थोड़ा तेज चलाओ। गाड़ी हिंदी हय गाड़ी, एकटू जोरे चालाओ हिंदी हबे थोड़ा तेज चलाओ। तारपर गाड़ी एकटू आस्ते चालाओ हिंदी हबे गाड़ी थोड़ा धीरे चलाओ। गाड़ी हिंदी हबे गाड़ी, एकटू आस्ते चालाओ हिंदी हबे थोड़ा धीरे चलाओ, और आस्ते चालान हिंदी हबे धीरे चलाइए। तारपर आमाके बोका बानियो ना हिंदी हबे मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। आमाके हिंदी हय मुझे, बोका हिंदी हबे बेवकूफ़, बानियो ना हिंदी हबे मत बनाओ। तारपर आमार साथे कथा बोलो ना हिंदी हबे मेरे साथ बात मत करो। आमार साथे हिंदी हबे मेरे साथ, बा बोलते पारेन मुझसे। कथा बोलो ना हिंदी हबे बात मत करो। तारपर तुमी एतो दिन कोथाय छिले हिंदी हबे तुम इतने दिन कहाँ थे। तुमी हिंदी हय तुम, एतो दिन हिंदी हबे इतने दिन, कोथाय छिले हिंदी हबे कहाँ थे। और कोनो मेयेके बोलले बोलबेन कहाँ थी। तारपर आमी मुम्बाईते छिलाम हिंदी हबे मैं मुम्बाई में था। आमी हिंदी हय मैं, मुम्बाईते छिलाम हिंदी हबे मुम्बाई में था। और कोनो मेये बोलले बोलबेन मैं मुम्बाई में थी। तारपर दया करे एकटू दाड़ाओ हिंदी हबे कृपया थोड़ा रुको। दया करे हिंदी हबे कृपया, एकटू दाड़ाओ हिंदी हबे थोड़ा रुको, और दाड़ान बा थामुन हिंदी हबे रुकिए। तारपर दया करे आमार कथाटा सुनुन हिंदी हबे कृपया मेरी बात सुनिए। दया करे हिंदी हबे कृपया, आमार कथाटा सुनुन हिंदी हबे मेरी बात सुनिए। तारपर आमी बिरक्त होच्छी हिंदी हबे मैं परेशान हो रहा हूँ। बिरक्त होच्छी हिंदी हबे परेशान हो रहा हूँ। और कोनो मेये बोलले बोलबेन मैं परेशान हो रही हूँ। तारपर आमी सुनते पाच्छी ना हिंदी हबे मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। आमी हिंदी हय मैं,
শুনতে পাচ্ছি না হিন্দি হবে सुन नहीं पा रहा हूँ। আর কোনো মেয়ে বললে হবে मैं सुन नहीं पा रही हूँ। আমি তোমাকে মেসেজ করে দেব হিন্দি হবে मैं तुमको मैसेज कर दूंगा। আমি হিন্দি হয় मैं, তোমাকে হিন্দি হয় तुमको, মেসেজ করে দেব হিন্দি হবে मैसेज कर दूंगा। আর কোনো মেয়ে বললে বলবেন मैसेज कर दूंगी। তারপর আমি আপনার সাথে থাকবো হিন্দি হবে मैं आपके साथ रहूँगा। আপনার সাথে হিন্দি হবে आपके साथ, থাকবো হিন্দি হবে रहूँगा। আর কোনো মেয়ে বললে বলবেন रहूँगी। তারপর আমি আপনাকে ছেড়ে যাব না হিন্দি হবে मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा। আমি হিন্দি হয় मैं, আপনাকে হিন্দি হয় आपको, ছেড়ে যাব না হিন্দি হবে छोड़कर नहीं जाऊँगा। আর কোনো মেয়ে বললে হবে नहीं जाऊँगी। তারপর তুমি আমার সাথে এসো হিন্দি হবে तुम मेरे साथ आओ। তুমি হিন্দি হয় तुम, আমার সাথে এসো হিন্দি হবে मेरे साथ आओ। তারপর আমি আপনার সাথে যাব না হিন্দি হবে मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा। আমি হিন্দি হয় मैं, আপনার সাথে হিন্দি হয় आपके साथ, যাব না হিন্দি হবে नहीं जाऊँगा। আর কোনো মেয়ে বললে হবে नहीं जाऊँगी। তারপর আপনি এখান থেকে চলে যান হিন্দি হবে आप यहाँ से चले जाइए। আপনি হিন্দি হয় आप, এখান থেকে হিন্দি হবে यहाँ से, চলে যান হিন্দি হবে চলে যাইয়ে। তারপর তাকে এক গ্লাস জল দাও হিন্দি হবে उसे एक ग्लास पानी दो। তাকে হিন্দি হয় उसे বা বলতে পারেন उसको। এক গ্লাস জল দাও হিন্দি হবে एक গ্লাস পানি দো। তারপর এখানে অনেক লোক আছে হিন্দি হবে यहाँ बहुत लोग है। এখানে হিন্দি হয় यहाँ, অনেক লোক আছে হিন্দি হবে बहुत लोग है। আর যদি বলতে চান অনেক ভিড় আছে তাহলে হিন্দিতে বলবেন बहुत ভিড় है। ঠিক আছে। তারপর আমার অফিসে আজ ছুটি আছে হিন্দি হবে मेरे ऑफिस में आज छुट्टी है। আমার অফিসে হিন্দি হবে मेरे ऑफिस में, आज ছুটি আছে হিন্দি হবে आज छुट्टी है। তারপর আপনার কি মাথা খারাপ হিন্দি হবে क्या आपका दिमाग खराब है। আপনার হিন্দি হবে आपका, কি হিন্দি হয় क्या, क्या শব্দটি প্রথমে বসবে, মাথা খারাপ হিন্দি হবে दिमाग खराब है। তারপর আমার যেতে মন করছে না হিন্দি হবে मुझे जाने का मन नहीं कर रहा है। আমার হিন্দি হবে এখানে मुझे, যেতে হিন্দি হবে जाने का, মন করছে না হিন্দি হবে मन नहीं कर रहा है। তারপর আমার খেতে মন করছে না হিন্দি হবে मुझे खाने का मन नहीं कर रहा है। আমার হিন্দি হবে এখানে मुझे, খেতে মন করছে না হিন্দি হবে खाने का मन नहीं कर रहा है। তারপর আমার কথাটা মন দিয়ে শোনো হিন্দি হবে मेरी बात ध्यान से सुनो। আমার কথাটা হিন্দি হবে मेरी बात, মন দিয়ে শোনো হিন্দি হবে ध्यान से सुनो। তারপর তুমি বোঝার চেষ্টা করো হিন্দি হবে तुम समझने की कोशिश करो। তুমি হিন্দি হয় तुम, বোঝার চেষ্টা করো হিন্দি হবে समझने की कोशिश करो। আমাকে বাড়ি পর্যন্ত ছেড়ে দাও হিন্দি হবে मुझे घर तक छोड़ दो। আমাকে হিন্দি হয় मुझे, বাড়ি পর্যন্ত হিন্দি হবে घर तक, ছেড়ে দাও হিন্দি হবে छोड़ दो। ঠিক আছে, আজকের ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগলে প্লিজ একটি লাইক করে দেবেন।
যদি কোনো প্রশ্ন থাকে নিচে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য ধন্যবাদ।